औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपसे जो बात करूंगा, जो मेरी पिछली वीडियो थी, जो मैंने आर्मी की एक हकीकत बताया, मतलब फ़ौज की एक हकीकत आपको बयान की थी, उसके बारे में मैं जो थोड़ी बहुत बात रह गई थी वो कंप्लीट करूंगा। और उसके अलावा ये जो मुत्तहदा अपोजिशन है इनके बारे में बात करूंगा और हुकूमत के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं फ़ौज की हकीकत के बारे में। तो व्यूवर्स, बात ये है कि मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया कि फ़ौज ने यानी कि तकरीबन 72 साल से ये वाहिद दुनिया की फ़ौज है जो हालत जंग में है, और कभी अंदरूनी और कभी बैरूनी साजिशों का इसको जिसे कहते हैं कि सामना करना पड़ता है, और ये हर जगह पर मौजूद होती है। उसके अलावा अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कराची के अंदर इस टाइम बारिशों ने, हालांकि खुदाई आफत है, कोई इसके अंदर इंसान का अमल दखल नहीं है, अल्लाह ताला ने बारिश वहाँ पे ज़्यादा बरसाई और वो जो थी जिसकी वजह से पानी वहाँ पे सड़कों पर खड़ा हो गया। तो इसमें दो चीज़ें, इसमें भी फ़ौज को ही तलब किया जा रहा है। और कल परसों तक जो ये लोग जो झगड़ा करते थे, कोई कह रहा था कि जनाब कराची को अलहदा सूबा बना दो, और सिंध जो है वो मतलब जो सिंध की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो कराची से दस्तबरदार होना नहीं चाहती। ये बदअफ़सोस गिरबान थे। काम इन दोनों ने एक से किए, भले एमक्यूएम हो या भले जिसे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हो। एक ने पैसा खाया, दूसरे ने जनाब लगाने नहीं दिया। तो इधर भी फ़ौज को ही तलब किया जा रहा है, क्योंकि इनकी नज़र में फ़ौज ही एक ऐसा इदारा है कि जो करप्शन से पाक है और वो सही तरीके से काम कर लेता है। इसी तरीके से व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि सन 71 की जंग के अंदर मैंने जो आपको किस्सा बताया, तो हमारी एक गाजी अबदोज़ होती थी। सन 71 की जंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हमारे जो फ़ौजी थे वो 45,000 फ़ौजी थे, और 45,000 का मुकाबला 5 लाख रेगुलर इंडियन आर्मी और 2 लाख मक्ती पानी की तहरीक के जो अफराद थे उनके, यानी कि 7 लाख अफराद के मुकाबले के अंदर सिर्फ हमारे 45,000 फ़ौजी थे। उसके अलावा रशिया उस जंग के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व था। ये जो हमारी पाकिस्तान नेवी की एक सबमरीन थी गाजी, उस वक़्त हमारे पास गाजी ही एक सबमरीन थी, तो गाजी को हिट किया जाता है, यानी कि एक वो आएगा कि वो अपनी माइन से टकरा गई थी, वो माइन बिछा, लेकिन नहीं, ये शवाहिद मौजूद हैं कि रशिया के पास उस वक़्त सबमरीनें थी, इंडिया के पास तो सबमरीन ही नहीं थी, और रशिया ने उस सबमरीन को हिट किया है। इसी तरीके से जो अरब ममालिक थे, इन्होंने उस जंग के अंदर हमारा कोई साथ नहीं दिया, किसी मुल्क ने कोई साथ नहीं दिया। अमेरिका ने हमारा जिसे कहते हैं कि असलाह बंद कर दिया, और अरबों ने हमारा तेल बंद कर दिया। बल्कि कुछ अरब ममालिक तो ऐसे थे जो डायरेक्ट इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ठीक है। इसी उनका भी मुकाबला इस पाक फौज ने किया। फिर आगे आ जाते हैं कि ये जो कारगिल की जंग के अंदर आ जाते हैं। कारगिल की जंग के बाद इसको भी छोड़ दें, कारगिल की जंग तो मैंने आपको बता दिया कि एक जो था भगोड़ा किस्म के इंसान की वजह से वो जीती हुई जंग हम हार गए, नहीं तो 11 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान की फ़ौज दाखिल हो चुकी थी, और तकरीबन हमने बहुत बड़ा इलाका आज़ाद कर लिया था। और उधर से श्रीनगर की बाकायदा जो शाहराह थी वो हमारी फायरिंग रेंज के अंदर आ गई थी। लेकिन वो एक भगोड़ा वज़ीर आज़म जो था, जो अपने आप को वज़ीर आज़म कहता था, वो अमेरिका गया और क्लिंटन के पैरों में बैठ गया। और देखें व्यूअर्स, उस वक़्त अवाम ने बगले बजाना शुरू कर दी। अवाम को ये समझ नहीं आ रही थी कि क्लिंटन के तो 2 से 3 महीने रह गए थे। तो नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया, ये जो इनका परवेज़ रशीद और ये दूसरा ये जो टोला आएगा पूरा, कि जनाब क्लिंटन ने वादा किया है कि मैं मसला कश्मीर में ज़ाती इंटरेस्ट लूँगा और इसको मैं हल कराऊँगा। तो उसके तो 4 महीने रह गए थे। 4 महीने में वो कौन सी इंटरेस्ट ले सकता था, और 4 महीने के अंदर वो क्या कर सकता था? तो ये एक टोपी ड्रामा रचाया गया। इसी तरीके से नेवी का एक अटलांटिक गिरता है, याद होगा व्यूअर्स आपको। अटलांटिक के अंदर हमारे तकरीबन 22 या 26 के करीब जो थे हमारे जो एयर क्रू थे वो शहीद हो जाते हैं। ये बदीन के इलाके के अंदर गिरता है, नवाज शरीफ के दौर में गिरता है, क्योंकि हवाबाजी के वजारत जो थी नवाज शरीफ ने अपने पास रखी हुई थी, यानी कि ये। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कारगिल की जंग का बदला जो था, जो कारगिल के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के मग 27 2 तैयारे गिराए थे। मग 27 2 तैयारे आर्मी ने इंडिया के गिराए थे कारगिल के अंदर। तो उसका बदला जो था नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि ये इंडियन पिट्ठू हैं
اور ان کے ذاتی تعلقات تھے گجرال کے ساتھ، واجپئی کے ساتھ، اور یہ جو موجودہ ہے مودی اس کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک طیارہ مطلب آپ بھی اس طرح کر لیں. تو پھر یہ جو نیوی کا طیارہ تھا یہ ایک ٹریننگ طیارہ تھا، اور اس کو علاقہ دیا گیا کہ جناب یہ بدین کے پاس جا کے آپ ایکسرسائز کریں. اچھا، جب ظاہری بات ہے کہ اوپر جا کر تو پتہ نہیں لگتا کہ ہم کدھر گھوم رہے ہیں، وہاں پہ کوئی سڑکیں تھوڑی ہیں. تو جب وہ پاکستان نیوی کا جو پائلٹ تھا، جب اس کو پتہ لگا کہ ہم تو تقریباً انڈیا کے آس پاس گھوم رہے ہیں، بلکہ انڈیا کی حدود کے اندر گھوم رہے ہیں، اور جب وہ 2 فائٹر اس نے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے، تو میں کہتا ہوں کہ اس پائلٹ کو آفرین ہے. کیونکہ ویورز اس اگر جگہ کو ناپا جائے جہاں پہ وہ نیوی کا اٹلانٹک جہاز گرا تھا، تو وہ بارڈر سے ٹھیک 1 کلومیٹر بنتی ہے. بالکل آپ فیتے سے ناپ کر دیکھ لیں، وہاں پہ ابھی بھی وہ یادگار موجود ہے کہ وہ 1 کلومیٹر بنتی ہے. تو وہ جو جہاز جو ہوتا ہے وہ انڈیا کے علاقے میں ہٹ ہوا تھا، اور یہ اس کو جو اس ٹریننگ کے لیے جو ایریا دیا تھا وہ نواز شریف کی ہدایت کے اوپر دیا گیا تھا، اور یہ نواز شریف نے وہ جہاز ہمارا گروایا تھا، جس کے اندر نیوی کے بہت زیادہ تقریباً 26 ایئر کرو جو تھے وہ ہمارے شہید ہوئے تھے، اور وہ ہم پہ یعنی کہ پاکستان نیوی کے اوپر ایک گہرے سیاہ دن تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ نیوی نے کچھ نہیں کیا، جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا. اور ان لوگوں نے پنجاب کے اندر یہ جو ایک مافیا حکومت کرتا رہا ہے، اس نے کبھی یہاں کے عوام کو کسی طریقے سے میڈیا کے تھرو یا اس کے تھرو بتایا بھی نہیں کہ دیکھو جی اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں ابھی. تو ویورز میں نے آپ کو کہا تھا جس طرح پچھلی ویڈیو کے اندر کہ شہید بھی شہید ہوتا ہے. بیوی بچوں سے تو دور ہو گیا، ماں باپ سے تو دور ہو گیا، بہن بھائیوں سے تو دور ہو گیا. بے شک آپ کہتے رہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، بالکل اسلام کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ رتبہ جو ہے وہ زندگی کا ملتا ہے. لیکن شہید ایکچول تو منو مٹی کے نیچے وہ بھی جاتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ہر ویڈیو کے اندر کوشش میں کروں گا، نہیں تو میں باقاعدہ ایک ویڈیو علیحدہ سے بنایا کروں گا جس کے اندر میں نیوی، آرمی، ایئر فورس کے بارے میں آپ کو بتایا کروں گا کہ ہماری فوج جو ہے وہ کس طریقے سے ان حالات میں مقابلہ کر رہی ہے، کہ جب کہ ان کے پاس وسائل بھی پورے نہیں ہیں. اور یہ میں آپ کو ویورز یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ سیاچین کی گلیشیئر کی جنگ جب ہم پہ مسلط کی گئی تھی 1984 کے اندر، سن 1984 کے اندر، اس وقت انڈیا جو تھا 1 سال تک انٹارکٹیکا میں مشقیں کرتا رہا تھا، کیونکہ انٹارکٹیکا کا اور یہ جو سیاچین ہے اس کا موسم ایک سا ہے. لیکن جب سیاچین کے اندر انڈین فوجیں داخل ہوتی ہیں تو پاکستان کی فوج جو تھی وہ نارمل وردی اور جرسی میں داخل ہوئی ہے، حالانکہ ان کے پاس برف کے حساب کتاب سے سوٹ بھی تھے. جو وہاں پہ ویورز اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ ہڈیوں میں گودا جم جاتا ہے اور دل میں خون جم جاتا ہے. کتنے ہمارے فوجی اسی وجہ سے اپاہج ہوئے کہ ہمارے پاس اس وقت اتنے وسائل بھی نہیں تھے، اور نہ اب ہیں. کسی اور دنیا کی فوج کے مقابلے میں ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں، لیکن ہمارے پاس لڑنے کا جذبہ اور حریت جس کو کہتے ہیں جذبہ حریت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، ہماری فوج میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ پاکستان قائم دائم اور تا قیامت قائم دائم رہے گا. نہیں تو ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک کو بیچنے میں، کسوٹنے میں اور اس ملک کو کنگال کرنے میں. تو یہ تو تھی ویورز وہ والی پچھلی بات جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو سے آپ کو مطلب اس کو ٹیلی کر لیجئے گا، دونوں کو ملا لیجئے گا. اب میں آتا ہوں متحدہ اپوزیشن کی جانب. میں یہ پوچھتا ہوں، آج شہباز شریف صاحب احتساب عدالت میں پیش ہوئے تو ادھر رو پڑے، باقاعدہ یہ آنسوؤں سے یہ شخص رویا ہے کہ میں نے تو جی اتنے کام کیے، میں نے میٹرو بنائی، میں نے اربوں روپیہ بچایا، کربوں روپیہ. اور بھائی تم نے ٹی ٹی ایجاد کی، تم نے یعنی کہ ویورز اگر گینز بکس آف دا ورلڈ ریکارڈ کے اندر اگر کرپشن کے کوئی طریقے کی ایجاد کے اوپر اگر کسی بندے کو جسے کہتے ہیں کہ ورلڈ نمبر 1 قرار دیا جائے تو وہ اسحاق ڈار. کیونکہ اسحاق ڈار نے ان لوگوں کو اس طریقے سے منی لانڈرنگ کرائی، اور وہ خود قبول چکا ہے، عدالت کے سامنے قبول چکا ہے، عدالت کے اندر قبول چکا ہے. جب یہ مشرف صاحب نے ٹیک اوور گورنمنٹ کی تھی تو اس نے قبولا تھا، اور اس کو یہ وزیر خزانہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ٹیٹیوں کے ذریعے اربوں روپیہ انہوں نے کھایا ہوا ہے، کمایا ہوا ہے. نہیں تو صرف ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ باقی باتیں چھوڑیں، جو آپ کا دوسرا بیٹا ہے اس کو ذرا بلا لینا، جس کو آج جس کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے.
फिर ये बनते हैं जनाब, अपने भाई के भी वो बने हुए हैं कि हाँ जी गारंटर बने हुए हैं, भाई को बुला लें, इसहाक डार को बुला लें। और वो जो एक हमारा एक वजीर आजम था जो अमेरिका जाके नंगा हो गया था, पैंट वहाँ पे भूल आया था, शायद खाकान अब्बासी गालिबन उसका नाम है, वो देखें व्यूवर्स की इस तरह के लोग भी हमारे मुल्क पे हुकूमत करते हैं, जो जाके अमेरिका में पैंट उतरवाते हैं और यहाँ पे जनाब वो अपने तैयारे के अंदर इसहाक डार को फरार कराते हैं। तो इन लोगों से रात ये अरशद शरीफ के प्रोग्राम के अंदर राना सनाउल्लाह बैठे हुए थे। राना सनाउल्लाह कहता है जनाब, क्योंकि वो वकील है बेसिकली, तो कहे जी वो फलाना आप ये एफिडेविट को पढ़ें, उसके अंदर लिखा है जब उनके डॉक्टर उनको वो देंगे। उनके कौन से डॉक्टर हैं? उनके डॉक्टर के आसमान से उतरेंगे? उनके डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर गवर्नमेंट के होते हैं। डॉक्टर वो लंदन इलाज करने के लिए गए हैं, अगर अपने डॉक्टरों से इलाज कराना तो पाकिस्तान में करा लेते, फिर लंदन जाने की क्या जरूरत थी। इसलिए लंदन के डॉक्टरों का नुस्खा दिखाए ना, क्या वो लंदन के डॉक्टर क्या कहते हैं। हाँ, लंदन के डॉक्टरों ने एक बात की है, उन्होंने कहा हमारे पास दुनिया के हर मर्ज का इलाज है, सिर्फ बगैरती का इलाज नहीं है, कमीनगी का इलाज लंदन में नहीं है। अगर होता तो मेरा ख्याल है कि वो कर देते, लेकिन वो वहाँ पे इलाज नहीं है। फिर वीवर्स राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मरियम नवाज हमारी माँ है। अब मजे की बात यह कि वाहिद बेटा जो अपनी माँ से 9 साल बड़ा है, अब ये बंदा इनसे पूछे। और आपको ये भी पता होगा कि यही राना सनाउल्लाह सन 1990 के अंदर कहता है कि सफदर जो है वो डबल शिफ्ट चलाता है, और अब वो कहता है कि ये तो मेरी माँ है। तो अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, क्योंकि वीडियोस बच्चे भी देखते हैं, सारे ही देखते हैं, तो आप लोग जो समझदार हैं वो समझ जाएं कि इस बंदे को क्या कहा जाए। मॉडल टाउन के कत्ल के अंदर ये दोनों इन्वॉल्व हैं, उसके लिए कोई नहीं, ये नहीं कि इनका सिर्फ एक ही माटो है। अच्छा, एक बयान इनका और भी सामने आया है कि मरियम नवाज जो है ये उस्मान बुज़दार को अदालत नहीं, मरियम नवाज फारिग करेगी। किस तरह फारिग करेगी? क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या मजिस्ट्रेट है, क्या है? अब फिर वही तरीका रह जाता है फारिग करने का। तो उस तरीके से तो पता नहीं कितने फारिग हो चुके, कतरी भी फारिग हो चुका, पता नहीं कौन कौन फारिग हो चुके, ये सफदर भी फारिग ही हो चुका। तो व्यूअर्स, ये लोग, मैं आपको जो बताता हूँ, ये वो गंदगी का ढेर है कि जिसके जितना कुरेदो उतना ताफुन ज्यादा होता रहेगा। अब आते हैं हुकूमत की जानिब। हुकूमत ने IPPs के जो मुआहदे किए हैं मौजूदा हुकूमत ने, बड़े बेहतरीन हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन क्या इसके अंदर कोई वो नहीं था कि ये मुआहदे जो हैं बाकायदा अखबार में छाप दिए जाएं? ये हुकूमत को, मतलब देखें ना, ये इमरान खान की हुकूमत, इसका हमने सिर्फ इमरान खान को इसलिए यानी कि अवाम ने वज़ीर आज़म नहीं बनाया था, हम लोगों ने पाकिस्तान का इसको वज़ीर आज़म बनाया है। और उसके अंदर ये भी है कि आपने हर चीज़, महंगाई पे कंट्रोल करना है, करप्शन पे काबू पाना है, और जो ऐसे दज्जाल किस्म के लोग हैं उनको कैफे किरदार तक भी पहुंचाना है। एक सहाफ़ी हैं जावेद साहब, उन्होंने आज अपने कालम में लिखा है कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। जावेद साहब, जावेद चौधरी साहब, आप सारी ज़िंदगी लेते रहें नवाज शरीफ से जेब खर्चा और शहबाज शरीफ से जेब खर्चे लेते रहे, उनको मशवरा दे देते, अपनी हुकूमत में तस्लीम कर लेते। सिर्फ आपने ये सोचा इसलिए छोड़ा है कि इमरान खान की हुकूमत अगर किसी ना किसी वजह से, अव्वल तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता का कि हो सकता है, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमा दिया था कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर किसी न किसी वजह से तस्लीम कर लें तो जनाब जावेद चौधरी साहब के पास फिर एक बयान आओ जी, ये तो इसराइल नवाज हुकूमत है, ये तो यहूदी नवाज हुकूमत है जो आपका वो है। तो लिहाजा जावेद चौधरी साहब, आप ऐसा करें, आपके पास, आपने बहुत चक्कर बाहर मुल्क के लगाए, हो सकता है किसी मुल्क का ग्रीन कार्ड या वो भी आपके पास हो, तो आप ऐसा करें, उधर जाएं, उस मुल्क में जहाँ का ग्रीन कार्ड आपके पास है, आप उधर जाके सेटल हो जाएं, उधर से आप इसराइल की नेशनलिटी ले लें। पाकिस्तान को क्या जरूरत है उसको तस्लीम करने की? आप डायरेक्ट इसराइल के तस्लीम, क्या आप इसराइल को अपने आप में तस्लीम कर लें और आप इसराइल की नेशनलिटी ले लें। छोटी सी टोपी वो यहाँ पे सर पे पहनते हैं, उस तरह की टोपी पहन लीजिएगा, पक्के यहूदी बन जाइएगा। नवाज शरीफ के जो दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन, उनकी दोनों की बीवियां यहूदन हैं, आप भी यहूदी बन जाए, इसमें कौन सी बात है? पाकिस्तान को क्यों मशवरा दे रहे हैं कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें? इसलिए हुकूमत को मैं बता रहा हूँ, मेरी अपील है इमरान खान से भी और मेरे तमाम उनसे, कि नज़र रखें ऐसे लोगों पर।
ایسے لوگوں پر نظر رکھیں، مہنگائی کو کنٹرول کریں، آٹا چینی چاول دال اویلیبل کریں، گھی کو سستا کریں، ہر چیز کو سستا کریں۔ اگر پشاور میٹرو کا کرایہ 10 روپے رکھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ایک اچھا قدم ہے، نہیں تو وہاں پہ تو ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک کا رکشہ 80 روپے لیتا ہے۔ تو آپ نے اگر 10 روپے کرایہ رکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پیٹ بھی لوگوں کا بھر دے، یعنی کہ میٹرو کے اندر بھوکے پیٹ سفر نہیں ہوگا۔ بی آر ٹی کے اندر اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو میرا خیال ہے کہ اچھا سفر ہو جائے گا، الٹی بھی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ بھی کنٹرول کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ آخر میں وہی بات کے ساتھ میں اختتام کروں گا، کیونکہ ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے۔ اب افغانیوں کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ ان کو واپس بھیجیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام لوگوں کو، تمام ویورز کو، تمام پاکستانیوں کو اور پیارے پیارے پاکستانیوں کو اللہ حافظ، اور وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔